Volví a informar. Esto no lo tengo yo. Ropa de duquesa. Oso no sé qué. Oso niese. Quiero esas ropas. Y esto también se puede robar. Ahí va. ¿Y por qué no puedo comprar a esta gente? Cago en la leche. Gente, ya sabe que tenemos que robar estas cosas. Esta máquina rota. Pues no se sabe. Gente, estamos aquí para robar cosas. Esto va a ser jodido para robarla, ¿eh? A ver, esto no tiene nada sino munición. Me vale la munición. Guay. Vale, vale. Ha salido guay. Tenemos que hablar con esta gente de aquí. Qué caro están las cosas aquí, cóchale. Hey, stand back. You. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Of course not. But I'm not on the job right now. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. Qué bien. Qué buenos compañeros. Otra... He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Yep, I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. That's a great idea! I'll have a Spectrum vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Sure have, because today's my big day. He's got powerful good ears, too. And a powerful thirst. You have a Spectrum vodka for a new pal? Oh, he's, medium height with, like, medium colored hair and, like, a kind of a medium face. Just like in his posters. Everyone tells me he's very private, okay? Besides, I just started. No lo conoce. Here's to me. Ah, cóchale, que tengo un montón de vidas. You were really great. Have I told you that? We should be friends. Wow. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have. You got another? What? It's not every day you get your dream job, right? Está tu vecino dando por culo. Wow, you got like Ya. crazy energy. Pero ¿y qué quieres que le haga? I told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, Laws. I gotta stop. ¿Qué te I'd llevas? say ¿Eres un at montón? least 2 of you. A pesar de verte doble, dice. Vamos a ver, es que hay que volver ya este tío. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Nonsense. You've got another in you. Doctor's orders. Guess I can't argue with that. Yeah. Was that one supposed to taste like purple berry crunch? Or am
I don't feel so good. Ay, qué asco. Mira todo lo que me... Ah, ya, enséñame la puerta, hombre. Me cago en la leche. Le tengo que robar a este individuo. Le he robado todo. Le cojo sopa y todo para mí. El truquillo. Citizens, today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Vale, vamos a tiempo por el huerto. ¿Dónde tengo que ir? Ah, para el bati. Oh, can you believe this outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. Well, I guess that's everything then. After all this time, I just have to actually do it now. You know, there's a part Junlei's been looking for to fix up the air cyclers. They only carried them on big colony ships, like the Hope. I know. For a while, it felt like everything I did was a little bit of help. And it meant I didn't have to ask her to be mine. Not yet. Not for real. Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over. Oh, this is real scary, Captain. I'm grateful for all you done. Vale. ¿Qué más misiones tengo aquí? De película. Un traje espacial medida. Policia de muerte y dice el experimento de la alquimia. Vale, tenemos aquí al lado. Menuda tía más cobarde. Vamos a ver qué peli podemos hacer. ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Por aquí arriba? Esto es un laberinto. ¿Por dónde carajo, hombre? Vale, por aquí arriba hay algo que teníamos que hacer. Ah, la tipa esta. ¿Pero qué carajo tengo que hacer con esta tipa? Vale. Estos son los de los trajes. Más, esto me la pela. Esto ahora... Si no tengo traje no me sirve de nada. Tengo que ir a buscar los trajes. Ahí va. Una caja grande aquí. I'm on my legally allotted break. Really, I'm supposed to be here. Oh, what are you doing here? Nothing. Nothing. Why? Does it look like I'm up to something? Oh, As I de... knew it. You got me. I'm caught, aren't I? I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but it's not my fault, okay? Maybe I let them out more often than regulations allow, but they need to stretch their little legs. And so what if I occasionally forgot to latch their cage? Everyone gets a little distracted now and then. They escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the maintenance tunnels. Even if I did dare go down there, they're among all the common sewer sprats and exterminator mechanicals. Really? In that case, take this collection crate. 6 of my little ones are down there, but don't worry, you can easily tell them apart from common sewer sprats. They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for hiding. Also, they're white rather than green. Please, do take care, and do mind the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings, well, I still want their bodies. For science, of course. Vale, a ver, ¿para qué sirven los túneles? Ok. Las Well, to albinas. maintain things, of course. Like big, humming machine things with gears. And pipes. Water pipes. Air pipes. All sorts of pipes. That's why they connect the city from the Acropolis district to here.
Everyone knows sewer sprats carry diseases, and the exterminator mechanicals have been known to fire on larger targets. Why they do that when they're only supposed to attack sprats, I have no idea. But there are rumors. Some people say there are strange things in those tunnels. Assassins, full of murderous automechanicals. Vamos a dejarlo por aquí así con tu vecino dando por culo, tío. Sí, de verdad que sí. Pues nada, tú sigues viendo el directo, pero al vecino que den por saco. Ya, ya en otra ya le damos caña. Sí, es que está muy de obras el tío y está que no para. Sí, da por saco. Joder. Bueno, pues yo voy a seguir con el stream y tú lo ves en diferido y ya después, en otra ocasión le damos caña. Pues nada, tú perdona ruidito, ¿eh? Sí, tío, es que joder las conversaciones. De verdad. Chao, gente. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic purgatory where things and people are lost forever. Not that I place any stock in silly rumors, of course. To deal with the sewer sprats, of course. They're quite the nuisance. Therefore, my, research. Oh, very well. It's true. I do run studies on them at the lab, but I also have a special connection with them. See, I'm an enormous fan of all my colonists. The early seasons, before the plotlines got tacky. You must have seen the classic episodes. Positively marvelous. Those early years truly were the golden age of Halcyon. Well, I name all my sprats after my favorite characters. That way, their stories can live on in rodent form. So you see, it's imperative that I get them all back. Not just names, they all have backstories too. There's Lord Reginald Kim III, Lady Philippa Farnsworth, Vonda von Vermington, Haroon Greenlee, Iskander Emmanuel Sanchez, and Evelyn Ensley Okoye. Ah, she's the chief executive of Farnsworth Incorporated, and a fearless captain of industry. He's a mercurial shareholder. They're in a rather tumultuous marriage contract. Ah, así nos enteramos más de la historia de la telenovela que habla esta gente siempre. She's an ambitious shareholder in Farnsworth Incorporated who wants more than stock. Or does she? It's difficult to tell what exactly she's after, but she is trying to seduce both Lord Reginald and Lady Philippa. So is everyone. Haroon is a mysterious young man with amnesia. His backstory's still a work in progress. Iskander is Lady Philippa's trusty assistant. He's trying to seduce Vonda. She's a member of Farnsworth Incorporated's regulatory board. A wise woman with a sharp tongue and a heart of gold. Something else? I still am. After all, I'm a person of very little influence and only middling prospects. No one does favors for free. But I must say, I'm far too distressed to think critically about your suspiciously kind offer. Vale. Y está aquí rodeado de cosas que quiero robar. Esto no es robar. Esto tampoco es robar. No es robar. Y no es robar. Esto no sé, porque a veces sí y a veces no. No es robar. ¿Y cuál es? ¿Y esto a dónde me lleva? Ahí va. Estoy aquí. How'd you do that so fast?
carajo? ¿Y esto para qué es? ¿Por qué tengo esta opción de ir por el desagüe? Pero vamos, para coger botellas de aquí y tirar. Joder, macho. Estoy yo aquí ahora para estar limpiando la peña, la basura de la peña, tío. Joder, qué bajo he caído ya. Por lo menos no es profunda. ¿Qué hay ahí? Una cajita para mí. Que la gente deja cosas aquí tiradas, gente. Pues, todo esto aquí tirado también. Qué raro todo. Anda, mira, qué modo. Este tinte no se puede hacer de corazón. Oh, ahora me vengo entera. Hombre, saltando de allí se llega. Yo creo que ya este era el único secreto que había. Yo creo que lo demás no hay. Yo creo que You don't much like me, huh, Dr. Elliot? It's nothing personal. I'm just not the touchy-feely type. It's just you seem fine with the others. Did I do something to make you unhappy with me? You gotta stop taking things so personal. You're setting yourself up for a letdown. Vale, se puede saltar por ahí, ¿sabes? Tampoco que sepa tanto. A ver, lo que me importa. Vaya mierda de equipamiento que da aquí. Mierda, pato. Hay un montón de maquinillas. Por cierto, tengo que vender mierda. Aprovecho y lo vendo aquí. A vender mierda. A ver. Toda esta vendo. Y equipamiento. Persuasión más 3. Esta no sé. Esta me resulta nueva. Vamos a ver. ¿Qué digo la basura que hay? ¿Lo ves? Estas cosillas. Mucha botella, tío. Estoy lleno de mierda que estoy limpiando yo la basura de esta ciudad, ¿o qué? Joder, macho. Vamos a ver. Que tengo muchas cosas que hacer, gente. ¿Y por dónde empezamos? Out with it, you wretched Por comprar munición. Esto no me lo paga nadie. contraption. Does nothing in this. Ciudadano caudalado. Munición, aquí está, munición. Doesn't work anymore. Esto sí se roba, mamones. Anda, mira dónde estoy. A ver, ¿dónde tengo que ir yo? ¿Esto qué es? Cupido de laboratorio. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí atrás. Es aquí al lado. No es Cupido de laboratorio. Ah, este loco del combo. ¿Y este quién es? De película. Vamos a la de la película. Está para el fondo y para allá. Está por aquí. All right, how does this sound? Oh, I'm sorry. I didn't mean to walk into you like that. Oh my goodness! Ruth Bellamy? I simply adore your work. We've been over this already. You can't rehearse running into Ruth Bellamy. It's not going to work. Fine, fine. What about this? Oh my stars! It's Halcyon Helen? May I have your autograph? Now you just sound like a crazed fan, which I suppose is not far from the truth. Bien, bien, bien. Anda con principio. ¿Qué es esto? Mierda, munición. Aquí hay mucha munición para robar, gente. Ah, está cerrada. Me cago aquí entonces. A ver, ¿qué misión tengo aquí? Tengo una ahí y otra aquí. Buah, esto hay que entrar a lo bestia. How many times have you seen terror on
Sí, toda esta hay que entrar a saco. Bueno, eso que sí. Ah, mira, más máquina aquí. Cosa para robar. A poner del suelo, está tirado. Vale, munición. Ya meter munición. ¿Cuánta munición tengo ya? 1400. Uf, sigue siendo poca, tío. I'd have to request a counter waiver, and you know how dreadful the paperwork is. Don't I ever, my dear fellow? Why, I spent 3 hours filing a discussion authorization just to commence our little tete-a-tete. How we suffer in the name of commerce. Rizzo's Purpleberry Budge, a soft-sour candy shell around Vale. O sea que los sitios que me quedan por hacer es meterme en estos sitios. ¿Dónde está la casa de la tía? Vamos ahí a la de las locas. Creo que está pasado el puente. Tenemos que entrar aquí a 3 edificios. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a quitar el tío aquí al lado. Si no se ha percatado. Esto sí. Vale. Esto sí lo puedo coger. Guay. Ahí tirado. De lujo. Sure, they look fancy, but inside they're just marble and existential emptiness. There's my parents' place. Smell that? Industrial grade cleaning solvent and desperation. Esta, ¿no? Vamos a que nos cuenta. Hostia, qué pedazo de choza. Y aquí con media vida, gente. Está todo cerrado. ¿Qué es esto? What did I tell you? Harlow's down with the man shtick was just an act. No one who yammers that much means half of it. Take a page out of my rule book. Don't trust anyone. Then it's easy. Don't get all mushy on me now. Come on, what did we just learn? People look out for their own interests. It's a fundamental law of nature, same as gravity and conservation of motion. See, this is what I like about you. You may not be from here, but you fit right in. You're not working for the board out of some foolish sense of idealism. Hey, I'm not trying to box you in, just having a friendly chat. Enough about Harlow, though. Anything else? Ah, no me cuenta nada más. Joder, pues yo, ¿sabes, gente? Que yo aún no he almorzado. Estoy con él. Puedo robar. Le robo a los padres de la compi. Y ala. ¿Por dónde te...? ¿Ya dónde tengo que ir? ¿Esta puerta se puede abrir? Esta sí se abre. Bien, 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 una que se abre. Esta no se abre. Solo hay una puerta que se abre, gente. Y no hay nada más aquí para robar, ¿vale? Concha, soy igualita que tú. Bueno, es que... Bueno, tampoco te creas que con los cascos. Marilyn, is that you? Loss, we certainly didn't expect to see you like this. Más bien. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble.
There you go again, Captain. Always menacing polite society. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Right? Yep, we're a pair of disgraceful lowlifes. Le voy a seguir el rollo. Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. She's right. Since when can you afford authentic Terran marble? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand, we hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather, substantial. You what? Well, now that I'm here, I guess you'll just have to report back that I'm very much alive and kicking. It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice. Why did you do that? We had to explain your disappearance somehow. We couldn't very well tell people you'd run off to become a miscreant, could we? Shh! Someone could hear you. We concocted a story about Celeste Jollycurl designing a pair of 12-inch heels for you. One of a kind, naturally. That led to your tragic death when you tripped and broke your neck. It was quite the story. People were talking about it for weeks. Couldn't you have at least made up a better story? Something with pirates or raptidons? And what are you gonna do now that we're here? Yes, about that. We were just about to ask you to, leave. Quietly, if you don't mind. She hasn't changed a bit, I see. That's it? You just want us to disappear now? Marilyn, please. Don't cause a scene. Ay. Ay, escucho, le... Let's just get out of here, Captain. Fine. I'm gone. Forever this time. Espérate que le robo todo. Y le parto la cara como se ponga tontito. Le robo el piano. ¿Se puede robar este piano? Yo lo quiero en mi habitación. De mi nave. Atornillado para que no se vaya a tomar por culo. Cabrones. Me voy a llevar hasta el cenicero este.
think you're doing? Cabrón, que te pega un tiro. Lo que me da la gana, no bajo ni reputación con esta gente, flipa. De los chungos que son. Hala, vámonos a pagarle paliza. Eta, Eli. ¿Le partimos la cara o no? Let's talk outside. Afuera, me cago en la leche. Porque eres tú, tía, porque si no. Buah. No se mueve en Twitch. Pues no sé, no sé. Can we talk? Con cargar la página creo que se soluciona. Guardamos partida. Guay. Yo no he visto nada, ojito. Mira, esto para mí. A ver, Eli. ¿Le partimos la cara o no le partimos la cara? Tu padre es una mierda. Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. I wanted them to get upset. I just thought it would play out differently. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk in. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glasses and blink open-mouthed. I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either, the leather's fake, but the scars are real, or, oops, did I just track awesome onto your rug? Yeah, I'm gonna use that one day. Now, getting back to my story. Father would throw his hands up, because this would be just like me, to come back and make a big scene. Then, Mother would do the old, "You had us worried sick." Her eyes would be red, and she'd have her fist in front of her mouth to stifle a sob. Ah, vale. No, no lo leí. Bueno, no lo leí porque estaba al lado del emoji y leí la parte inicial y se me mezcló con el nombre. Es verdad. Es verdad, gente. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing, you know. And I've got a reputation to maintain. El siguiente paso. Hey, the last thing I want to do is sit around thinking about all this. I want to take action. I want to... Wait a second. What if I could get that money? Sigue. I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to cut them off. As long as I don't develop a taste for wool gonzola and bad legal dramas, that's fine by me. My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. Something on your mind? Guay, vamos a robarle a estos tontos padres. Taina. Vamos para allá. ¿Para dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a muchos sitios, gente. Lo sé, lo sé. Por ejemplo, aquí, de película. Vamos a la película. La película está para allá. You and your pen pal seem to be getting along. Don't make it small. When you say it like that, it sounds stupid.
Whoa, take it easy. Didn't realize you were so wrapped up. You're doing it again. Don't you think we ought to go inside? Vamos. Para adentro. Compro munición. Aquí venden mucha munición para ser una ciudad pacífica, gente. 4800, poco también. For all auditions, please use the elevator on the left. A la izquierda. ¿De qué? ¿De tu izquierda o mi izquierda? Nada. Eso. Munición. ¿No tiene munición este o qué? Sí, aquí abajo. Amarillo. Pirateo. Aplomo. No me gusta nada. A la izquierda. For all auditions, please use the elevator on El the left. ascensor este. Vale, vamos para allá. Y tú que tu padre era un pedazo de pan que te caga y tú que tu padre es unos trozos que te caga. Está que te caga el mundo, gente. My cousin's in pictures. That business with piracy is civil. If you could just leave me back at the ship, I'm sure there's something I ought to be fixing now. Qué guay. Va. Great! You made it! Listen, I know you're expecting a script, but you're the real deal. Just go in there and do what feels natural. We gave the other actors real weapons to keep things authentic. And because Josh is paying to see their logo on the big screen. See, I knew you'd get it. Now go in there, find your mark, and show us what you got. Armas reales. No es muy lógico, pero yo me los cargo, ¿sabes? A mí yo también uso armas legales. Bueno, reales. Legales sí. A ver qué me va a decir a mí que no. Ahora mangato por aquí. ¿No hay nada más para mangar? No tenemos que llevar un detallito, hombre. El único que no tiene detalle en su camarote soy yo, tío. Es una jodienda. Uy, me da munición. De lujo. Me da munición. Trasto. Cosas rotas. Guay, 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 guay. Guay. Mi marca. Pelea. Preparados, chicas. Se pone interesante, ¿no? A ver. Vamos a guardar guay. Y ahora leemos ese con esta cosa que hay. Nota de Maverick. ¿Cree que tenemos suficiente con estas cajas? Necesitamos como mínimo el doble y que esté roñosa, todo lo roñoso que puedan. Se supone que es una auténtica aventura espacial y en la aventura espacial hay cajas por todas partes. La próxima vez que venga el plató, más vale que haya cajas cascoporros, a cascoporros o te va a la puta calle. Maravilloso. Joder, este tío es que hizo el juego, porque si ves el juego también está todo lleno de cajas. Well, well. Here to stop us at last, Captain Steele? You're too late. All of this settlement CNP Hungry Time food pills, same nutritional value, but now with added filler, are ours. With their patented stomach stuffing effects and baseline vitamin content, we will be nigh unstoppable. They are? What an unexpected twist! You may have fooled me for now, but not for long. Can I shoot someone? Wait, are we the good guys or the bad guys? Doesn't matter. I want to shoot someone. Do you remember the last time we faced each other? The Battle of Axajax, staring one another down across the void of space while flaming debris fell like rain around us.
I didn't write this. Just go with it. I had you surrounded and outgunned, but you overcame my superior numbers with tactical thinking and a Hammersmith limited edition grenade launcher. I've been waiting for 5 years now, and at last my day for vengeance has come. Ah, mierda. Hola, aquella vez fuiste con un cobarde y esta vez harás lo mismo. Joder, macho, está guapo. Óchale. Claro, pues tengo que cambiar todo el personaje, todo el grupo. Y en cambio... Y aquí, por lo menos, la tía esta, por lo menos, aporta algo también. Ah, espérate, tengo ropa, ¿no? Para intimidar. Sí, creo que sí. Carga. Creo que tengo ropa. Vamos a ver. Como es el diálogo, tengo que ir todo a diálogo. Me cago en la leche, es verdad. Joder. A ver, sé que soy nuevo jugando. Talento de diálogo. Talento defensivo. Más 5 talento de diálogo. Pesado. Persuasión. Cerrajería. Persuasión más 3. Persuasión más 5. Píchale. Bloqueo. ¿Cuánto tengo? Talento. Intimidación. Creo que con esto me vas a caer chuta. Vamos a ver, guardar. Vamos a ver esto, lo dejo aquí, que ya lo leímos, y hablar con este tonto culo. Well, well. Here to stop all with their patent. They... What a... Do you remember the last time we faced each other? The Battle of Axajax, staring one another down across the... Hey, I didn't... I had you surrounded and outgunned, but you... I've been waiting for 65, 5 years... porra. Yo creía que era 62. Espérate, tengo algo que me suba la estadística, fijo. Vamos a ver, tengo el personaje con talento. Intimidación. Intimidación 62, necesito 2 puntitos. Ventaja. No, en inventario. En esto. Ahora se me voy para acá. Son corporales, pero mejor me sirve. 65. Aquí está. Well, well. All of... What? Can I shoot someone? Do you remember the last time we faced each... Hey, I've been waiting for 5 years now, and at last my day for vengeance has come. I just got chills. But still, you'll not stop me now. I have this whole port wired with sub-micro energon transistors. Once we're away, I'll activate the gamma particulate field, and the quantaponic chain reaction will turn this whole place into vaporized plasma. Plasma's already a vapor-like kind of thing. You can't re-vaporize it. Can you? Quiet. You're supposed to be an extra. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death and dismemberment waivers, because this is the end for you. Intimidación más 100. Qué cabrón. Ay, porra. Creo ya... Dios, creo ya por este flaco. Me cago en la leche. Hacerme hacer esto, cabrones. Esto lo leímos, ¿no? Sí. Vale. A ver, región. La fiable. Me va a seguir a lo chungo, cabrones. Pues nada, hay que ir a lo chungo, gente. El tío se lo está buscando. Se lo está buscando, se lo está buscando. Y esto no tardamos nada y va a ser más divertido. A ver. Barbati y Eli fuera. Tú y tú. Se va a venir lo bueno, gente. ¿Qué se habrá creído este peña? Anda, le voy a lavar todo. Le voy a dejar hecho una mierda. Vamos para allá. A ver, personaje. Talento. Intimidación 110. Guay sobrado, gente. Estudio de orden. Viaje rápido. Acepta. Vamos a saco, gente.
lo voy a reventar todo. A ver, que se entera. Vamos allá. Se va a enterar, cabrón. Eso. Vente, vente. ¿Había llamado yo al asesor? Anda. Ustedes. Tú a la izquierda, tú a la derecha y le partimos la cara, gente. Vamos. Eso es, prepara ahí los puñitos. Tú, Sa, sigue siendo Sa. Pórtate bien, Sa. Eres la polla, Sa. Te quiero. No me mires así, cabrón. Te odio. Pero es adorable, odio. Vamos a ponerse la cosa. Well, with their patented stomach stuffing effects and they are? What an unexpected twist. You may have... Reminder! Prolonged exposure to germicidal fumes kills brain cells. Do you remember the last time we faced each other? The Battle of Axajax, staring one another down across the void of space while... Hey, I didn't write this. Just go with it. I had you surrounded and outgunned, but you overcame my superior numbers with tactical thinking and a Hammersmith limited edition grenade launcher. I've been waiting for 5 years now, and at last my day for vengeance has come. Encima, todo esto es para vender armas, ¿eh? I just got chills. But still, you'll not stop me now. I have this whole port wired with sub-micro energon transistors. Once we're away, I'll activate the gamma particulate field, and the quantaponic chain reaction will turn this whole place into vaporized plasma. And I spent 3 hours learning how to pronounce them. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death and dismemberment waivers, because this is the end for you. Law, what a presence. I'm going to need a moment to match this energy. To the break room, everyone. I need my Moab fizzy tea. Cut! That was fantastic. With actors like you, who needs writers? Let's take 5. Está guay, ¿eh? ¿Dónde estás tú, cabrón? There's my star. Walk and talk with me. Ha estado guay, Lo he dejado sentadito. No me... Le he metido mucha ciencia, pero es que me sube el nivel de ciencia. That was brilliant stuff. Do you write your own material? Amazing. Just firm up that jawline, and you'll be a triple threat. I'm gonna have to fire the writing staff. What do those anemic fuckwits know about dialogue, anyway? I'm thinking a whole new script. More pirates, bigger explosions, you flicking a Stogie Slim into a barrel of gasoline. Marketing says that kind of action sells tickets. Here, this is for your work today. I'll be in touch once we get that script. Perfecto. A que mola. Yo estoy en rodaje, gente. Para que no lo sepa. De cortos, pero bueno. Aparte, como técnico. Y vamos a seguir haciendo peliculillas de esta gente. Guay. ¿Por dónde saldremos? Ha estado impresionante, tío. No has dicho nada, calladito. Y tú, Santo, te lo has currado. Este es misa. Every SAM unit comes lean, mean, and ready to clean. Buen trabajo, Thank Sam. you, customer. SAM, merciless on germs. Este es misa, gente. Pedazo de Sam. Joder, macho. Sanillo. Es muy sanillo. Ay. Tengo arma aquí ya, ¿no? Munición. Ay, no. Vale. Me vuelvo a la nave. Y nos cambiamos los personajes. Bien. Ha estado guay. Es jodido, Sam. ¿Cómo se hace la partida del cabrón? Vamos a ver. Me vuelvo a poner esta, madura 41, esta 39. Y esta. Y dejo toda esta mierda allí. If you stopped in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge?
Ay, loquillo, le gusta, ¿cómo le gusta? Reparar, nada de aquí y nada de aquí, vale. ¿Cómo le gusta que vaya al puente, muchacha? Lo que creo que son, ¿cómo es eso? We got a lot in common, you and me. Operating just a teensy bit outside of the manufacturer's expected parameters, huh? Come to see Sam? That was sweet of you. Here, I was just leaving. Ay, qué bien. Así me gusta, trabajo en equipo. Sam siendo Sam. Y ya después lo que queda. Lo importante es Sam. Que no le pase nada al pobre Sam. No, a ver, ¿qué mierda tengo aquí? Tengo que dejar esta arma, esta arma. Y aquí lo que me extraña es esta arma. Este atuendo no lo tengo. Talento defensivo. Pss, esa mierda de talento defensivo, joder, macho. Lo que tengo un gorrillo de esto, bien. Lo que no tengo los gorrillos aquellos tope guay que hay allí. Pero bueno. No, este no lo tengo. Este gorro sí lo tengo. Este es casco, ni idea. Lo que hay talento de sigilo. El casco este negro, casi, pero no. Ahora tengo una capilla de esta sí. Casco negro este no lo veo. El casco este sí. Casco lo tenía aquí, no, casi. Era... Casco este, ¿dónde estaba? Recuerdo que tenía uno. Aquí está. Vale. Mira, el gorro este sí lo tengo al final. Pero no tengo el traje negro. ¿Por qué no tengo el traje negro? Hibernación, mejor me sirve esto. Qué raro, se me hace ahora buscar cualquier cosa en este jodido armario que tengo aquí. Nada. Se parece, pero no es igual, tío. Pues lo dejo. Y este también se me parece a este que está aquí. Pues este tiene esto rojo y tiene otro atributo. Y esto tiene otro atributo. Y no tiene tubería. Esto también tiene otro atributo. Pues ahora me lo dejo. Vale, tengo que vender esa mierda. Vamos para allá. Ha estado guay. Ya sabemos que tenemos que ir con intimidación. A ver. Palpati y Jelly, que son las que tengo que hacer. La liada, padre. Vamos a ver si carga. Hostia, tenía que haber puesto mapa directamente, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Esta quién es? Hostia. Está aquí al lado. Vamos para allá. Tú no me vas a decir nada, ¿no? What is it? I'm trying to keep a low profile. No me dice nada. No raja. Es aquí. Y como... por este lado no es. Planta 1. Planta 2. Ah, la planta 2. ¿Dónde? Está aquí al lado. Vamos a liarla. Con los padres de esta tía. De la compi. ¿Viene o no viene? Ya sabemos que el comunismo, la cosa a veces no funciona bien. Oh. Uy, ¿cuál paso, papatín? Me coge las medidas, la tipa. La tipa corta las medidas, por lo menos la de pecho, agüita, con este pedazo de meta que tiene enfrente. Por cierto, yo tengo mejor armadura para el disco, tío. Creo que sí. Era aquí, ¿no? Aquí... al lado. Era aquí al lado. Esta puerta que está cerrada. Pues lujo. Sí, ¿no? Aquí. Anda, mira. La única carta que contiene este buzón va dirigida a la oficina satélite del grupo aseguradora de Gran Acción.
en salta de arroyo en el planeta Monarca. I guess we're going to Fallbrook. ¿Me calles? ¿Me vas a irme de aquí? Oh, Captain, you see those fine... Nada, tú no me dices nada. Something on your mind? No sé qué de arroyo. Me cago en la leche. Yo no me voy a hablar de aquí, que estoy tesoro. Guarda partida. Cuando tengamos que irnos, pues nos vamos todos. Vamos a dejarlo por ahí.